हास्टेनी मंत्री सुशांत चौधरी शाक नायकल नायबाय टीपीएससी चेयरमैन बुतक अंगलायमाबाय टीपीएससी चेयरमैन तै बुस्ला नायमथांखरो चपचाखा होटेल पोलो टावर पांदापाये शाकनि मालखों बुसकांगो तुबुदि हिनि शाखा मंत्री सुशांत चौधरी हिनि कोक्तमा आजराओ टीपीएससी चेयरमैन कर्नेल कुश कुमार शर्मानि मालखों तंगमा जरा आबनति केसेकेरें अंगलायमानि को I will give you detail. কোনো মামলা হয়েছে কিনা मामला है सुनिए सर सर क्या हुआ था Please, क्या हुआ सर nothing I fell down my finger is broken सर क्या हुआ था एक अभियोग हुआ है कि आपने एक पुलिस कर्मी के ऊपर हाथ उठाया है इसके बारे में क्या बोलेंगे you can assume यस सर you can assume व्हाट वाज हैपेंड my finger is broken you can assume हाउ no हाउ सर nothing no comments डू यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट no पुलिस no और complaint, एनीथिंग no complaint against व्हाट वाज anybody. हैपेंड nothing has happened देन व्हाई पुलिस आप लोग रास्ता छोड़िए प्लीज because my finger is broken. ओके आइए सर कंपल्सरी शर्मा आईडी कंपल्सरी सर क्या हुआ था सर क्या हुआ था कुछ केस हुआ क्या ঘটনাটা কি হয়েছিল যদি বলেন মানে একটা সামান্য একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে স্ক্যাফোল্ডিং কিছু হয়েছে কিন্তু কেস বা এখনো কিছু হয়নি আমরা স্টিল ইট ইজ ইন দ্য প্রসেস কেউ কি কোনো আহত হয়েছে আহত বলতে এখানে যিনি এখানে যারা ছিলেন ওদেরকে আমরা মেডিকেলের জন্য পাঠানো হয়েছে তো মেডিকেলে দেখা যাবে ওখানে মেডিকেলে তো সেরকম একটা কোনো একটা ম্যানহ্যান্ডলিংয়ের একটা ইস্যু আছে কিন্তু কোনো সিরিয়াস ইনজুরি বা এরকম কিছু এখন কাকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে কিছু খবর আছে কি কমেন্টস